पिलामाने सक्सेस लर्निंग हब चैनल को समस्त को स्वागत। परीक्षा पाखी आसलानी तेणु आमे क्वेश्चन प्रैक्टिस करबा दरकार। आज चलो पिलामाने हमर जीव विज्ञान रो प्रथम अध्याय जेटा कि पोषण ता विषय रो सब लॉन्ग क्वेश्चन गुडाको करबा। प्राय तो परीक्षा रो आसुचु सेही क्वेश्चन गुडाको प्रैक्टिस करबा। ठीक अछि। ते प्रथम क्वेश्चन देखो, खाद्य रो प्रकार भेद उदाहरण सह बुझ। प्रथमे लिखिबो पिलामाने कोन, रासायनिक गठन, कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता उपरे निर्भर करी खाद्य को मुख्यतः 6 भाग रे विभक्त करा जाय छै। ठीक अछि। से 6 भाग विषय हमें डिस्क्राइब करिवा। प्रथम पॉइंट हला श्वेतसार। ए दबो A1 2 जहा इच्छा दे पारो किंतु नंबर करिवो उठे। श्वेतसार चीनी गुड़ रे शर्करा और भात आलू रे मंडद मिलता है। सेकंड पॉइंट कोन रहइबो, 1 ग्राम श्वेतसार रु प्राय 16 किलोजूल शक्ति निर्गत होइथाय। तापर आसला पिला माने कोन, बी देलो पुष्टिसार। डाली, माछ, मांस, अंडा आदि रो पुष्टिसार मिले। यह शरीर रो वृद्धि, नूतन कोष और तंतु गठन रे सहायक होइथाय। यह एमिनो अम्ल रो श्रृंखल द्वारा गठित। तापर आसला पिला माने कोन, स्नेहसार। मांस, क्षीर, छेना, लहुणी आदि रो स्नेहसार मिले। कोष झिल्ली तयारी रे यह सहाय्य करे। शरीर रे स्नेहसार चर्बी भाव रे संचित होई रहे। सरिला स्नेहसार कथा। तापर आसीबो धातुसार। धातुसार कोन पिला माने, शरीर गठन पई लोह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस भली धातु आवश्यक। धातुसार आवश्यक। दांत हाड़र गठन पई कैल्शियम ओ आरबीसी रे थिबा हेमोग्लोबिन लो गठन पई कोन आवश्यक, लोह आवश्यक। तापर कोन पिला माने, धातुसार सरला विटामिन। विटामिन उपस्थिति रे शरीर समस्त प्रक्रिया सुचारू रूपे संपन्न हुए। शाग, पनीपरिबा, फल, चर्बी, उद्भिदजात तेल रु यह मिलता है। लास्ट रे पिला माने कोन रहिबो ना हमर जल। जल कोन पिला माने, जल रे लिखिबो कोष रे थिबा कोष जीवक रे प्राय 70 रु 90 भाग जल थाए। झाल, परिस्रा, निश्वास द्वारा होइतिबा जल क्षयर भरणा पई प्रतिदिन प्राय केते लिटर, 3 रु 4 लिटर पानी पीवा आवश्यक होइथाय। सेकंड क्वेश्चन पिला माने देखो, परभोजी पोषण कोन? परभोजी पोषण रो प्रकार भेद उदाहरण सह बुझ। ठीक अछि। ते प्रथमे क्वेश्चन लबाछि कोन, परभोजी पोषण कोन? प्रथमे सेटा लिखिबो। ठीक अछि। देखो, जेउ जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करि पारि पोषण पई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करती सेमानंको परभोजी कहा जाए। ओ एही जीव मानकर पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहा जाए। ठीक है। तापर परभोजी पोषण रो प्रकार। परभोजी पोषण मुख्यतः केते प्रकार? 4 प्रकार रो अटे। लिखिदेलो। प्रथमे आसिला कोन, प्राणी सम पोषण। परजीवीय प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी जेउ प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण बा आंशिक भाव रे खाद्य रूपे ग्रहण करती सेही प्रणाली को कौन कहा जाए? प्राणी सम पोषण कहा जाए। ठीक अछि। तापर देखो, मृतोपजीवीय पोषण। मृतोपजीवीय पोषण कौन? जेउ परभोजी मृत, गलित, पचासढ़ा उद्भिद बा प्राणी रु खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती सेमानंको मृतोपजीवी कहा जाए। वो सेमानंकर पोषण प्रणाली को कौन कहा जाए? प्रणाली को मृतोपजीवीय पोषण कहा जाए। उदाहरण मागिछि। क्वेश्चन रो देखो लिखाई छै उदाहरण देछि। तेणु उदाहरण के छतु जातीय कवक, यीस्ट, बैक्टेरिया। ठीक अछि। तापर क्वेश्चन देखो, परजीवी। तापर एटा सी देबो परजीवीय पोषण। जेउ पोषण प्रणाली रे जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी को शरीर भितरे बा बाहरे रही सेमानंको ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती सेमानंकर एही प्रणाली को कौन कहा जाए? परजीवीय पोषण कहा जाए। ठीक अछि। उदाहरण कौन? उकुणी, जक, मोलांग, निर्मूली आ होला हमर राफ्लेसिया। तापर पिला माने कोन आसला देखो, सहजीवीय पोषण। दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद ओ प्राणी बा प्राणी ओ अणुजीव बा उद्भिद ओ अणुजीव एकाठी बास करती ओ केही काहारी क्षति करती नाही।
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୋଷଣର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୋଷଣ ପ୍ରଣାଳୀକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସହଜୀବୀୟ ପୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତନଳୀରେ ଥିବା ଇଶ୍ଚରିଆ କୋଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସର ଦେଖ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ଯାହା ହୁଏ ସେୟା ଲେଖା ହବ। ଦେଖ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ P700ର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ଆସେ ଓ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ବିଜାରିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରେ ଓ ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ NADP+ ଏହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି NADPHରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏତିକି ଆମର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ନା, P700ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶୂନ୍ୟତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ P680 ବା ସେଟା କ'ଣ PS2ରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଥାଏ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ପ୍ରୋଟନ୍, O2 ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଲ୍ୟୁମେନରେ ଅଧିକ H+ ଜମା ହୁଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଅବକ୍ରମ ବା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ବଳ ଦ୍ୱାରା କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ADP ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତେବେ ଏତିକି ସରିଗଲା କାହିଁ କଥା? ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା। ଏଇଟା ହେଲା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ରେ ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇ NADPH ଓ ATP ଗଠିତ ହୋଇ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ ହୁଏ ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ କ'ଣ? ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମେଲଭିନ୍ କେଲଭିନ୍ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କେଲଭିନ୍ ଚକ୍ର କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିବନ୍ଧନ ବା CO2ର ବିବନ୍ଧନ ଲେଖିଦେବ। ତା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଥିବା 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ RUBP ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିବନ୍ଧିତ ହୋଇ 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ରୁବିସ୍କ ନାମକ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ATP ଓ NADPH ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣ। ତେଣୁ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣର କ'ଣ ଲେଖିବା? 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରାକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଥାର୍ଡ କ'ଣ? ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରାରୁ 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ RUBPର ପୁନରୁତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଲେଖିବ କ'ଣ? ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ATP ଓ NADPH ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ଚାଲିଥାଏ। ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 ଦେଖ, ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ପାକସ୍ଥଳୀର ଗଠନ। ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଚଉଡ଼ା ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଉପର ଭାଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାର୍ଡିଆକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ, ଏହାର ତଳ ଅଂଶକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟମାକ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଣ୍ଟର କୁହାଯାଏ।
ठीक अच्छे एटा गला पाकस्थलीर गठन तापर पॉइंट आसो कौन ना पाकस्थलीर कार्य पाकस्थलीर कार्य कौन पिला माने पाकस्थली निर्गत पाचक रस खाद्य सहित मिसी चाइम रे परिणत करे लवणाम्ल पाकमंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणुनाश करे पाचक रस रे थिबा पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओजस और पेप्टोन रे परिणत करे लिखिदेव सब बेले पिला माने मन रखिबो जते बेले भी तुम कोनोसी जिंस लिखुचो सिथिरे जदी इक्वेशन टा अछि तबे लिखिदेव केबे टीचर फुल जे पढ़िबे सेमती किछि ग्यारंटी नै तेणु तुम जते बेले वांस तुम लिखिचो एटा इक्वेशन देके लिखिचो ता माने टीचर जानि परिबे जे भी खाता देखिबे जे पिलार नॉलेज अछि से पूरा लंकोश्चर न पढ़ी कि जस्ट एतिकी देखिकी भी जानि परिबे तेणु जते बेले जानिचो जदी मने अछि परीक्षार लिखिदेव पुष्टिसार एर मार्क देलो कौन दरकार एंजाइम पेप्सिन परिवेश कौन अम्लीय परिवेश कौन थे परिणत है प्रोटीओजेस वो पेप्टोन आउ पिला माने कौन हुए तापर पॉइंट लाइपेज स्नेहसार जातीय खाद्यर अल्प परिमाण रे हजम करे स्नेहसार लाइपेज एंजाइम प्रेजेंस रे फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल रे परिणत होता है क्वेश्चन नंबर 6 पिला माने देखो मनुष्यर पाकनळीर गठन संपर्क रे लेख ठीक अछि तेबे आंसर हला मनुष्यर पाकनळी पाटी ठारू आरंभ होई मलद्वार रे शेष होइता ठीक अछि गठन और कार्य अनुसार पाकनळी को विभिन्न अंश रे भाग करा जायछि तेबे जथा देगी तुम लिखिदेव कौन कौन भाग रे विभक्त करा जायछि प्रथम हैला पाटी पाटी को घेरी रहिछि ओठ और पाटी भितर रहिछि कोन मुख गहर तापर सेकेंड आसला कोन हमर दांत शिशु अवस्था रे क्षीर दांत थाए 6 वर्ष बेलू को क्षीर दांत झड़ी स्थायी दांत उठे तापर पॉइंट तो दांत अंड रे कोन वयस्क लोकर तल और ऊपर माड़ी रे 32 दांत थाए दांत खाद्य को पेशिबारे सहायता करे दांतर कार्य से ठीक अछि थर्ड कोन आसला दांत परे जीभ लिखिलो जीभ रे 3 प्रकार स्वाद मुकुल रहिछि यह खट्टा मिठा पिता लुणिया स्वाद बारिबारे सहायता करे तापर 4 आसला कोन ना ग्रसनी आ हमर कोन रे ग्रासनळी ठीक अछि देखो नासापथ और मुख गहर मिसी ग्रसनी तैयारी होइछि खाद्य और श्वास वायु जीवा पई एहा साधारण पथ ग्रसनीर शेष मुंडरे रहिछि दुईटी द्वार गोटे द्वार खोलिछि श्वासनळी को अन्यटी खोलिछि खाद्य नळी भीतर को तापर कोन आसला पिला माने ना हमर पाकस्थली पाकस्थली कोन पिला माने लिखिलो उदर गहरर बाम पार्श्व पाकस्थली रहिछि पाकस्थलीर संकोचन और उन्मोचन फल पाकस्थली अर्धजीर्ण खाद्य अल्प परिमाण रे क्षुद्रांत को प्रवेश करे तापर आसला हमर क्षुद्रांत क्षुद्रांत पाकस्थली ठारू बृहदंत्र पर्यंत लंबिछि यह ग्रहणी जेजुनम इलियम को नहीं गठित यह खाद्य हजम करिवारे सहायता करे तापर आसला बृहदंत्र लास्ट पार्ट जेटा कोन रे पिला माने लिखिबो यह पाकनळीर शेष अंश सेकेंड पॉइंट यहाँ अंडर दब यह 3 भाग रे विभक्त यथा सिकम कॉलन व मलाशय बृहदंत्र रे जल व इलेक्ट्रोलाइट रो अवशोषण हुए क्वेश्चन नंबर 7 देखो पिला माने मनुष्यर खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक लेख वे लिखिबा आंसर कोन ना मनुष्यर खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक हैला प्रथम हैला खाद्य ग्रहण सेकेंड पॉइंट दे पाक क्रिया थर्ड हैला अवशोषण आईवी पॉइंट आत्मीकरण भी हैला हमर फिफ्थ नंबर पॉइंट हैला मलत्याग ठीक अछि एबे समान को विषय लिखिबा सिस्टम से हमर फर्स्ट पॉइंट देले खाद्य ग्रहण रे हुए कोन देखो पॉइंट लेखो मनुष्य पाटी बाटे खाद्य ग्रहण तापर आसला हमर पाक क्रिया रे लिखले कोन हमें पाक नळीर विभिन्न अंश रे पाक क्रिया होइता प्रथम हैला मुख गहर दबो लिखि दबो मुख गहर हाइपेन लाळ रे थिबा टाइलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार को 2 शर्करा विशिष्ट माल्टोज रे परिणत करे ता तळे जेमति मु कहिछि तमे जदि इक्वेशन जानिछो लिखि दबो श्वेतसार एरो मार्क देलो टाइलिन प्रेजेंस रे केउ परिवेश अम्लीय परिवेश कोउथरे परिणत हैला माल्टोज रे परिणत हैला ठीक अछि तापर आसिला बी कोउथि ग्रासनळी
ଗ୍ରାସନଳୀ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଦେଖ ପାକସ୍ଥଳୀ। ପାଚକ ରସରେ ଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ କରିଥାଏ। ଲେଖିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଲେ ପୁଷ୍ଟିସାର ପେପ୍ସିନ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଓ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସ୍ନେହସାର ଲାଇପେଜ୍ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ଓ ଗ୍ଲିସେରଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତେବେ ପାକସ୍ଥଳୀର ପାକକ୍ରିୟା କଥା ସରିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ଗ୍ରହଣୀଠାରେ ଅଗ୍ନାଶୟ ରସରେ ଥିବା ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ଵେତସାର ସ୍ନେହସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ଗ୍ରହଣୀଠାରେ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମରେ ଆନ୍ତରିକ ରସ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୋଇଥାଏ। ସରିଲା କାହା କଥା? କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ କଥା। ତାପରେ ହେଲା ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ସରିଗଲା କାହାର? ପାକକ୍ରିୟା ଅଣ୍ଡରର ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ସରିଗଲା। ତେବେ ଆମର ଥାର୍ଡ କ'ଣ ନା ଅବଶୋଷଣ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ସରିଲା, ପାକକ୍ରିୟା ସରିଲା, ତାପରେ ଅବଶୋଷଣ। ଅବଶୋଷଣ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ମୁଖ ଗହ୍ୱରରେ କେବଳ କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସ୍ପ୍ରିନ୍ ପରି କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର ଅବଶୋଷଣ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତରେ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ଜଳ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଇଭି ଆତ୍ମୀକରଣ। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଲାଷ୍ଟ କ'ଣରେ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଭି ମଳତ୍ୟାଗ। ଖାଦ୍ୟ ହଜମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାହାରେ ଏବଂ ମଳ ନିଷ୍କାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଶରୀରରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯେ ତମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁର ତମର ମେନ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ତମେ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକସେ ଦେଇଛ କି ନାହିଁ। ଆମେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଦେଖ ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଯେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟ ଆଗ ଦେଇଛେ। ପାକକ୍ରିୟା ଅଣ୍ଡର ଯେଗୁଡ଼ା ଆସିଲା ଦେଖ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ଗ୍ରାସନଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଛେ ପଏଣ୍ଟ ଏ ବି ସି ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦବନି। ଏଇଠି ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଦେଇଛ ମାନେ ଏଠି ବି ଆଇ ଦେବନି। ଯିଏ ବି ଦେଖିବେ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବେ। ତମେ ଏଠି ଯଦି ଆଇ ଟୁ ଆଇ କି 1 2 ନମ୍ବରିଂ କରୁଛ ଏଠି ଏବିସିଡି କରିପାର ଆଇ ଟୁ ଆଇ କରିପାର ଜଷ୍ଟ ତମେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ବି ଦେଇପାର କିନ୍ତୁ ସେଟା ଅଲଗା ପଏଣ୍ଟ ରଖିବ। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଲେଖିଲେ ହିଁ ତମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତମକୁ ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକର PDF ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ।